औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी मैं तो आपको बताऊंगा। मैंने बनाया भी है, इसकी डायग्राम भी बनाई है। मैं नए सिरे से डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि आपको कहीं बनानी हो तो आप सीखेंगे वो कैसे बनानी है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इल्म हम छुपा के नहीं रख सकते हैं। हर कोई इल्म ज़रूरी है। इसमें अगर आँख का इल्म हम टोटल नहीं पढ़ेंगे, आँख का इल्म हम छुपा के रखेंगे तो आँख की बीमारियाँ, आँख की प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो सकती हैं। इसी तरह हमारे आँख जो है, पेट है, बाजू है, हड्डियाँ हैं, जब इनका इल्म हम पढ़ते हैं तो जो कोई भी पार्ट है वो हमारा पार्ट है, उस पार्ट का हमें इल्म होना चाहिए। क्योंकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का अजाला किया जाए इल्म से ही, दवा से ही, डॉक्टर साहब के पास जाने से ही। अगर कोई इल्म हम छुपाते हैं तो वो ठीक नहीं है। अब मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको उस तरीके से बताऊँ कि आसान हो, तो आप समझ लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ना है तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह आपको समझा सकूँ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? पहले आते हैं ओवरीज, यानी पेयर ऑफ ओवरीज। दो होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं। ये ओवरीज ओवल शेप्ड होती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम एग प्रोड्यूस करना है, एग या ओवम। एग बताएंगे आप, ओवम बताएंगे आप बताएंगे फीमेल गैमीट, ये भी चलेगा। आप कहेंगे जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, ये भी कह सकते हैं हम इसको। ज़्यादातर हम बोलते हैं ओवम हम बोलते हैं। ओवम स्पर्म से हैवी होता है, उसमें फूड भी होता है, तो ये हरकत नहीं कर सकता है ओवम, बल्कि हरकत करनी पड़ती है स्पर्म जो इस शेप में होता है, इसका टेल होता है, वो टेल के ज़रिए से हरकत करता है, ऊपर चढ़ जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ओवरीज इसके अलावा, एग बनाने के अलावा, ओवम के अलावा दो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन, एक का नाम है एस्ट्रोजन, जो मैंने आपको पढ़ाया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए से। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे तो उन दिनों मैंने आपको पढ़ाया है प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, एस्ट्रोजन का क्या काम है। ये ओवरीज की बात हुई। उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ओविडक्ट मीन ओवम इससे गुजरता है। डक्ट मीन्स पाइप, नाली, एक किस्म की नाली, उससे गुजरता है। ये भी पेयर होता है। ये दो होती हैं, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये ओवरीज हैं दो। अच्छा जी, फिर क्या यूटिरस होता है, यथ कशर पे वन बचदन या वोम्ब, अंग्रेजी पे वन माज वोम्ब, शिकम, ये यूटिरस। ये पेयर शेप्ड होता है, टंग पेयर, PEAR पेयर नहीं वो अंग्रेजी हेचो अंग्रेजी ते। अगर PAIR पेयर लिखो, ये गो जोड़ा या जोड़ी। अगर इस पेयर लिखो PEAR पेयर, तेल गो नाशपाती, टंग नाशपाती। यत कर तो ब्या कत क्लियर, अंग्रेजी गए हेचुन, प्रत कह हेचुन, अकिस किताब से ब्या किताब टच कर, सह गो पर्न, नत गो अख्ती पर्न कह। वो पेयर तो पेयर वो तुम फर्क। ये पेयर गो जोड़ा या जोड़ी, तो ये पेयर गो नाशपाती, टंग इत लट पत इत खुल बोन, वो यह उल्ट पहन, ये टंग इत ये बजदन। अच्छा ये बजदन उल्ट टंग टंग। वो वन बह तुम ब्या कत अंग्रेजीस मज, पेयर तो कपल, अत क्या फर्क? PAIR पेयर, COUPLE कपल। ये गो जोड़ा, ये गो जोड़ा।
مگر فرق چھ ییٚلہِ پیر نِمو أسۍ اپیر آف پینز گٔے 2 پین اپیر آف کومبس 2 کنگو اپیر آف بۄکسز گٔے 2 بۄکُس اپیر آف ڈسٹٲرس یہِ گٔے 2 ڈسٹر گٔے 2 ڈسٹر اپیر آف فون 2 موبایل فون مگر یہ کپل نمو اس کپل گو تچھ جوڑا کپل بھی جوڑا کہلاتا ہے لیکن کپل کا مطلب ہوتا ہے اس میں ایک فیمیل ہوتا ہے ایک میل ہوتا ہے. تو اگر مطلب شوہر اور بیوی ایک ساتھ چل رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں پیئر آف ہیومن بینگ, نہیں کپل, ان کو کپل بولتے ہیں, کپل. چلو یہ ہم نے انگریزی سیکھ لیا. تو کہاں پہنچے تھے ہم؟ یوٹیرس یعنی بچدن. یہ پیئر شیپڈ ہوتا ہے, ٹنگ پٲٹھۍ آسان ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے. پھر ویجینا ہوتا ہے, ویجینا جس کے ذریعے سے یورین پاس ہوتا ہے, اس کو برتھ کینال بھی کہتے ہیں, اسی کینال سے بچہ نکلتا ہے. پھر سروکس ہوتا ہے, سروکس ویجینا سے پہلے ہوتا ہے, ویجینا اس کے بعد ہوتا ہے. پھر ایکسٹرنل جینیٹل پارٹ ہوتا ہے, وہ آپ جانتے ہوں گے. تو یہ رہی, یہ ہے. اب کیسے بنائیں ہم اس کو, یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ڈرائنگ ہے ضروری, بہت ضروری ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے. دیکھو جی کیا کریں گے ہم. پہلے ہم کریں گے 1 2 3 جیسے کلاؤڈ جیسا بن گیا نا. اب یہاں سے ہم یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک, اوکے. تو یہ بن گئے فیلوپین ٹیوبز. اس کے فنگر لائک اسٹرکچرز ہوتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے اوول شیپڈ اووری. یہ بھی ہے یہاں اوویڈکٹ یعنی فیلوپین ٹیوبس, اس کی فنگر لائک پروجیکشنز ہوتی ہیں. یہ ہے یہاں اووری, اوکے. میں نے کل بولا تھا جو ہمارے ٹیسٹس ہیں وہ باڈی کے باہر ہوتے ہیں, بیگ لائک اسٹرکچر میں, سیکروٹم میں. لیکن یہ اووری جو ہیں یہ فیمیل کے اندر ہوتی ہیں باڈی میں. تو کیا یہ بن گیا اووریز, یہ بن گئے فیلوپین ٹیوبس. 1 2 اووریز 1 2. یہاں سے کریں گے ہم اس طرح یہاں یہ موٹ پہن سکن سینٹو بیٚیہِ کھالو أسۍ ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ یَتھ چھِ آسان لیر اَکھ, یہِ چھِ موٚٹ لیر آسان یوٗٹرَس, اَتھ تہِ چھِ آسان بَڑٕ سینسٹِو سِکِن. یَپٲرۍ کھالو أسۍ یَپٲرۍ یِتھ کٔنۍ سینسٹِو سِکِن چھِ آسان. یہِ گوٚو سٔروِکٕس تہٕ یہِ گوٚو ویجینا. یَپٲرۍ یوٗریٖن تہِ چھِ پاس گژھان, بَچہِ تہِ چھِ نیران. ویجینا تہٕ یہِ گوٚو پَتہٕ ایکسٹرنل جینٹل پارٹ. یِتھ کٔنۍ بَنٲیِو تُہۍ. ییٚکیٛاہ مےٚ چھِ بَنٲومٕتۍ حظ. وٕچھتو کیٛاہ چھِ گژھان. یہِ چھِ اووری, اَتھ منٛز چھِ ساسہٕ بٔدۍ اووم آسان. اَکھ اووم گژھِ تیار یا 2 اووا. اووم گوٚو 1 اووم, اووا گٔے واریاہ, 2 یا 2 کھۄتہٕ زیادٕ, 3 تہِ روٗد. جنرلی گژھان 1 اووم تیار. اگر یہِ اووری کَرِ اووم تیار, یہِ چھِ یَتھ کَرناوان سٹاپ, یہِ چھِ تِژھ سِکریشن ترٛاوان یَتھ چھِ سٹاپ کَرناوان. یا اَکہِ رٮ۪تہٕ کَرِ یہِ تیار, اَکہِ رٮ۪تہٕ کَرِ یہِ تیار, یا اَکہِ رٮ۪تہٕ کَرِ یہِ 2 رٮ۪تَن کَرِ یہِ, پَتہٕ کَرِ اَکہِ رٮ۪تہٕ یہِ, بیٚیہِ کَرِ یہِ, پَتہٕ کَرِ 2 رٮ۪تَن یہِ چھُ یِمَن پانَس تانۍ. پَتہٕ ییٚلہِ اووم ووت یَتھ منٛز, یہِ چھُ روزان فیلوپین ٹیوٗبَس منٛز. فیلوپین ٹیوٗب پٮ۪ٹھ چھِ پَکان اووم پوٚک یوٚتانۍ چھِ پَکان یہِ فیلوپین ٹیوٗبَس تانۍ. اَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٲم چھِ گژھان, اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ مَردٕ سُنٛد یُس زَن آسان چھِ مَردٕ سُنٛد پِنِس چھِ آسان, سُہ چھِ ہٮ۪کان سُہ چھِ ییٚتہِ ترٛاوان سٕپٔرٕم, یوٚتانۍ چھِ ہٮ۪کان سٕپٔرٕمس ترٛٲیِتھ. ییٚتہِ چھِ سٕپٔرمَس پٮ۪وان واریاہ محنت کَرٕنۍ ییٚمہِ ہیوٚر کھسُن یوٚتانۍ واتُن. تِکیٛازِ سٕپٔرٕم چھِ آسان یہِ کِتھ کٔنۍ بَنیومُت کِتھ کٔنۍ, یہِ چھِ اَمِچ کٲمٕے چھِ لَجہِ سۭتۍ کھسُن. بیٚیہِ ووٚن مےٚ راتھ اَتھ چھِ آسان فِلوٗڈ سۭتۍ, اَتھ چھِ اٮ۪نزایمٕز آسان سۭتۍ, اَتھ چھِ آسان فرٛٮ۪کٹوز سۭتۍ, سُہ چھِ فرٛٮ۪کٹوز چھِ کاربوہایڈرٛیٹ اَکھ اٮ۪نَرجی خٲطرٕ. اَتھ چھِ آسان کیلشَم سۭتۍ تاکہِ اَتہِ روزِ میٖڈیَم روزِ اَتہِ الکلاین میٖڈیَم. تہٕ سُہ ووت ییٚتَتھ ووت سُہ. ییٚتہِ چھُ رَلان ییٚتَتھ ایگ تہٕ بیٚیہِ سٕپٔرٕم. وٕچھتو
وٕچھ یہِ ایگ اَتھ منٛز ژاو سٕپٲرٕم ژاوا سٕپٲرٕم سٕپٲرمَس چھِ آسان یَتَتھ ایکروزوم تَتھ وَنان یہِ چھِ بَناوان اَکھ لییر اَکھ پَتہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ اَتھ بَس ژٕ آس یور وٕنِس آسہِ نہٕ یور کانٛہہ سٕپٲرمٕے تِکیٛازِ أکِس مردٕ سٕنٛدِ أکِس یُس آسان چھُ سٕپٲرٕم تَتھ منٛز چھِ آسان لَچھِ بٔدۍ کَرو لَچھِ بٔدۍ کیٛاہ بِلیَنٕز ٹِرٛلیَنٕز آف سٕپٲرمٕز چھِ آسان ووت یور سٕپٲرٕم یہِ بَنیو وۄنۍ بَنیو یہِ وۄنۍ رَلیو یہِ اووَم تہٕ بیٚیہِ بَنیو بیٚیہِ سٕپٲرٕم تہِ رَلیو یعنی یہِ زٕ رَلٕنۍ اَتھ پرٛوسٮ۪س چھِ وَنان فٔٹلایزیشَن پرٛوسٮ۪س وَنو فٔٹلایزیشَن یعنی ایگ تہٕ سٕپٲرٕم پانہٕ ؤنۍ رَلُن د فیوٗجَن آف ایگ اینٛڈ د سٕپٲرٕم از نون دِس پرٛوسٮ۪س نون ایز فٔٹلایزیشَن یہِ چھِ گژھان ییٚتَتھ فٔٹلایزیشَن چھِ گژھان ییٚتَتھ فِلوپیٖن ٹیوٗبٮ۪ن یُکنُے پَہَن مگر ییٚتَتھ نہٕ کینٛہہ اگر ییٚتَتھ ییٚتہِ چھِ مُشکل گژھان یہِ چھِ تیٚلہِ یِم پرٛابلِم کَران واریاہ پرٛابلِم اگر یور واتہِ یہِ سٕپٲرٕم یہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم کَران لیڈی تٔمِس چھِ پٮ۪وان آپریشَن کَرُن تہٕ ییٚتَتھ چھِ بَنان یہِ ییٚتَتھ گژھِ گژھٕنۍ یہِ فٔٹلایزیشَن ییٚلہِ یہِ فٔٹلایزیشَن اَتَتھ گٔے اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ کٲم گژھان اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ وَسان ییٚمہِ جایہِ یہِ چھِ بَچہِ دٲنۍ یُس زَن چھِ یوٗٹرَس بَچہِ دٲنۍ یہِ چھِ کَران تیٖتِس کالَس یہِ چھِ پرٛپِیَر روزان تیٖتِس کالَس اَتھ چھِ ہارمون کَران پرٛپِیَر تیٖتِس کالَس ژٕ ترٛاو اَکھ پٕلیسَنٹا یِتھ کٔنۍ کٔدٕل اَکھ مطلب یُس یہِ یور وَسہِ یُس یہِ اورٕ ووٚتھ وۄنۍ زَے گوٹ وۄنۍ کیٛاہ ووٚن اَسہِ یَتھ زَے گوٹ وۄنۍ بَنیٛام زٕ اَتھ یہِ پرٛوسٮ۪س چھِ وَنان فٔٹلایزیشَن یَتھ وَنو زَے گوٹ ییٚلہِ ایگ تہٕ یہِ رَلیو وۄنۍ اَتھ چیٖزَس وَنو وۄنۍ روٗد نہٕ یہِ ایگ نہ روٗد سٕپٲرٕم یہِ بَنیو وۄنۍ زَے گوٹ یا بَنیو ایمبرِیو ییٚلہِ یہِ ایمبرِیو یور وَسہِ یا یہِ زَے گوٹ یہِ چھِ ییٚتَتھ وَسان ییٚتہِ چھِ اَتھ پٕلَسَنٹیشَن گژھان تہٕ یہِ چھِ ییٚتَتھ بَچہِ اَتھ چھِ گژھان سٮ۪ل ڈِوجَن پٮ۪ل ڈِوجَن کِتھ کٔنۍ گژھِ پَتہٕ اَتَتھ چھِ بَچہِ بَنان تہٕ 9 رٮ۪تَن چھِ بَچہِ اَتَتھ روزان تمہِ پَتہٕ چھِ بَچہِ یَپٲرۍ نیران تہٕ درٛاو نٮ۪بَر گوٚو اَکھ چیٖز وۄنۍ ووت ییٚتَتھ سوال بیٛاکھ سوال اَکھ تہِ ٹِوِن کِتھ کٔنۍ چھِ آسان ٹِوِن زٕ بَچہِ ٹِوِن أڑۍ چھِ آسان ہِوی ٹِوِن أڑۍ چھِ آسان ڈِفرَنٛٹ ٹِوِن کانٛہہ دُجہِ چھِ زٮ۪وان ہِشی کانٛہہ دُجہِ چھِ زٮ۪وان تِمَن چھِ شکٕل آسان الگ الگ ییٚلہِ ٹِوِن ہوموزایگَس تِمَن وَنان ہوموزایگَس ہیٹیروزایگَس ییٚلہِ اگر زٕ ایگ بَنے اَکے ساتہٕ دۄن ایگَن رَلے زٕ سٕپٲرٕم منٛز یہِ تہِ بَنہِ بَچہِ یہِ تہِ بَنہِ بَچہِ ییٚتَتھ بَننو بَچہِ زٕ بَچہِ بَنَن یِم آسَن نہٕ اَکھ أکۍ سٕے کینٛہہ یِم آسَن الگ الگ اگر وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ گٔے کٲم یہِ چھِ اَکُے ایگ گٔے اَتھ منٛز وۄنۍ زٕ سٕپٲرٕم تٔرِتھ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ زٕ سٕپٲرٕم گٔے تٔرِتھ اَکے ساتہٕ تیٚلہِ بَنہِ دُچہِ اَتہِ مگر سُہ دُچ آسہِ ہِشی بِلکُل آسہِ تِمَن ہِوی آسہِ تِم شکل آسہِ تِمَن کُنُے قد آسہِ کُنُے مَس آسہِ کُنُے سورُے آسہِ کُنُے ہیٹیروزایگَس آسان یِم آسان ہوموزایگَس ٹھیٖک چھا اوٚتانۍ تہٕ یہِ گوٚو زیوٗٹھ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ پَرُن مِنسٹرٛول سایکَل چھِ اَسہِ وۄنۍ پَرُن بیٚیہِ چھِ پَرُن کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ بٔرٕتھ کَنٹرول کٔرِتھ سُہ پَرو صُبحس حظ وٕنکٮ۪س گوٚو واریاہ زیوٗٹھ یہِ تہٕ وٕنکٮ۪نَس گوٚو یُتُے حظ